Selamat hari serta berita bebas ngagi semua. Aku Siman Tawil dekat boleh kita bak Buletin Ukas bagi Iban. Berita keterubah ngali hari tu. Perintah Sarawak seruran dekat oleh negap ngau ngangkat pengawal ngena jaku English ngau jaku Melayu. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Mada pengawal ngangkat ke kedua jakunya patut seraris ngau sistem pelajar menua. Ko ia Perintah Sarawak megak udah diberi pemendar berjalan ke pengawal ngajar ngau belajar ke subjek sains ngau matematik ngena jaku English ba negeri tu. Ia berjaku menyenyak dengan teks jaku ke dibaca Sabit Menteri Pelajar, Innovation dengan Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai dalam Pekik Belaban Penemu Premier Sarawak di Museum Budaya Borneo di Kuching, kena hari 3. Once our children have mastered the language of maths and science, we want to ensure they go into STEM professions. As we continue the journey in the 21st century, Sarawak needs to be competitive and unique. We have led the way with our hydrogen industry, our dual language programs, and our quest for what is owned by us under MA63. Yang Badan Baru Raya Sarawak patut terus tinjau penemu ngambil ulih nyungkak ekonomi Sarawak ngagi tikas tinggi agi. Udahnya Sarawak Microelectronics Design SMD dekat melancar ke program The Trainer in Semiconductors and Chip Design kena 14 November tu. Sabit Menteri Pelajar Innovation dengan Pemansang Bakat Sarawak, Dato' Perancis Hardin Hollis Mada, programnya inisiatif berguna dalam pengelayan ngau batang tuju narak bakat ngau nempak ekosistem ketegap ungkup industri semikonduktor di Sarawak. Ia programnya Siti Hari Perkara dikena berubah ke dekat Maik Sarawak angkat ngagi-rengat kedua strategi pemansang udah COVID-19 PCDS 2030 lalu ngangkat ke Sarawak nyadi palan beranak ke pokok semikonduktor Dudi Aringgau nyedia pemutar di dunia. And under this program, SMD collaborate with Melexis, NV Belgium and Synopsys International, who are technology experts from the semiconductor industry. And we collaborate with our partner in Singapore. From Singapore, Synopsys International. This expert, of course, will bring real world experience, industry insight, and the latest technological advancement into the training program. So this involvement ensure that training modules remain current and relevant to the fast evolving semiconductor landscape. Ia berjaku menyinya bas sebegah pemberita di Hotel Sheraton di Kuching kena hari 3. Yang madah baru modulnya dekat mungkur bermacam perkara di senipak ngau langkar litar bersepadu IC analog reka letak IC analog ngau pengujian IC. The trainers modules were designed by Synopsys and Melexis with input from SMD to ensure industry fit training module, which are essential for delivering education that directly meet industry needs or requirements and contribute effectively to the industry. So the module will cover a wide range of topics tailored to analog IC design, analog IC layout, and IC testing. Di baru program tu bisa 4 kurs dekat disedia, iaitu reka bentuk IC analog, reka letak IC analog, ujian IC dengan fabrikasi wafer ke alai 7 dikena 500 profesional semikonduktor bagi tahun 2030. Ditiaka penerang SMD Semikonduktor dekat bekerjasama ngau Palan Pengelandia Sarawak, Balapalan Penyuluh Teknikal Sarawak Sentex, ngau Sarawak Skills serta bergulai ke Palan Pengelandia Sarawak, ngau Raban Profesional serta pemain industri pakar Ari Market Global. Berita rangkanya,
Pengawal ngatur Forum Menggeri Malaysia MUF 2023 nya di Pelasar dikena ngigak cara mutar, engau atur ke ulih di Pejalai dikena nyapai pemansang meruan engau ulih bertan. Sabit Menteri Utiliti Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Mada, 7 MUF 2023 diatur ngigak cara mutar, ngau belajar ari best practices sebarang raban ngau ngasi agi serta transformatif ngambil ulih nyapai pemansang menggeri pintar. This forum has served its purpose as a platform for meaningful discussion, insightful exchange of innovative ideas which are essential for shaping the future of our urban environment. Throughout this forum, we have explored a wide range of topics from sustainable urban development and smart city initiatives to the challenges of inclusive growth and community engagement. The diverse perspectives shared here have enriched our understanding of the complex urban landscape. Ia berjangka bunyinya bab pengawal nutuk Forum Menggeri Malaysia 2023 di Kuching, Kenari 3. Ia madah dengan pengawal bergulai agensi perintah, NGO, institusi akademik, pengarih sektor peribad, engau rakyat ke siruk dekat oleh mutar bermacam isu ke ditapik lebung igak cara mutar, engau nempak menggeri kelantang agi dudi hari. Agi ngenang berita di Kuching. Sepenyampau 230 penyerta hari menua tu, engau meneluar udah register ngambil bagi bab Borneo Environment Conference BENCOF 2023 ketika dia atur kena 15 ngau 16 November tu di Imperial Hotel Kuching. Chairman BENCOF 2023 Profesor Dr. Lau Seng Madah 7 kongresnya diatur dikena meri penyedar bagi mensemayuh pasal ubah klemen ngau cara dikena mutar isunya. Jadi konferensi ini adalah bertujuan untuk berikan penjelasan kepada orang ramai supaya mereka tahu apa sebenarnya perubahan iklim dan apakah tindakan yang kita boleh lakukan untuk membantu mengatasi keadaan yang berubah ini. Ia berjangka bunyinya pengudah ngatur penemui bahasa bagi Sabit Menteri Kuasa engau Pemberuan Rampak Menua Dato' Dr. Hazlan Abang Hipni di Kuching kena hari 3. Rambau penemuainya ia mega udah ngangau ke Dato' Dr. Hazlan ngambil data yang berjadi ke kongresnya ilak. Seraya berita di Suong, ngau agenda makmal langgur ngagak baru ungkap lilih Suong di Sibu diatur ditampung. Kaban Konsil Negeri Adun Katibas Lidam Asan di Sempulang Bala Pegawai UPS Perintah udah ngatur pejalai ngabas tabak perujiak ngambil ulih medak empu perambu tabak ungkap tetiap perujiak ke dilanggur dikena berhati ke endurnya. Ia madahnya dikena nyikap master plan bab pelilih Suong dalam langgurnya. Sama datai pemangku pegawai pelilih Suong Harry Bruce Edwin, pegawai perambu UPS Menteri Pengraja Asal ngau pemansang menggeri Sylvester Ogang, pegawai UPS Tanah ngau survey kapit Adisham Dol Madi serta engineer Kunsil pelilih kapit Muhammad Idris Muhammad Ali. Seraya tu berita di Belaga, program berjalai gawak Raban Pekerja Khas PPK dikena mutar isu peranak Sarawak kena ada status peranak menua ditampung. Program diatur Perintah Sarawaknya dikena mutar ke peranak di negeri tu kena ada status peranak menua udah berlabuh diperjalai di Pelilih Belaga sampai lama. Bab Pelilih Belaga program tu dibagi ngagi 5 ranan nitih ke rumah panjai. Raban keterubah kemubuk berjalai ke pengawal nyentuh 9 November 2023 ngawal 9 buah rumah panjai iaitu Umar Bakung Ulu, Sungai Asap, Umar Bawang, Umar Nyaving, Umar Belur, Umar Kelab, Umar Lahanan, Umar Baloi, Liko, Penan Talun, ngau Umar Juman. Raban kedua dekat Berengah Gawak kena 10 nyentuh 14 November 2023 di Palan Komuniti Sungai Asap ke ngau 8 buah rumah panjai. Kena 15 nyentuh 16 November 2023 rabannya agi bab Balai Sungai Asap seberau sidak mupuk ke Belaga. Bab Sita Belaga program PPK-nya dekat Belabu kena 24 November, lalu Tembuk kena 27 November 2023 ke Alai Palan berjalai ke PPK di Balai Komuniti Belaga.
Seraya kena 29 nyentuh 30 November, PPK dekat Bisik Dilong Urun Belaga, lalu kena 1 nyentuh 3 Disember 2023, PPK di Sitak Metalun, Tegulang, ngau Sungai Linau. Berbak menyak mensia mayung ke bisi penanggul nak ada dokumen pelala dan diperansang ngena peluangnya ngelawak palan PPK di pejalai Bari Bulan ngau endur bakal udah dipada dalam tagak pejalai ke udah disadung. Nak tu dulu buletin ukasiban ngalih hari tu boleh ngaku si Matawil. Berita kasih lagi tahu diperak dengan semua laman media UKAS yang kawung bak portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. Seberang hujung ke Buletin UKAS, aram sama mendak pengawal nutup Forum Menggeri Malaysia 2023 di Kuching, Kenari 3. UKAS #saluran informasi rakyat. Selamat hari.